Menapa lagi ya? Nangis. Kembali kudus kalau sana positif. Mak tengok mas was mak mukul-mukul sekali. Awas tuh. Tengok awalnya abang-abang aja. Mak tengok mas was mak mukul-mukul sekali. Udah jelek pahit. Asik, kudu pelek. Udah sana. Udah kali, jangan kali. Udah, ada orang kesana ngomong. Udah, ini lagi kok. Sini nama ibu di sini. Ini nama ibu sini. Busukin kok enggak. Coba nih. Alasa. Janganlah dorok lah tangannya ya Allah.